Bonjour la famille, bonjour tout le monde. Karaja me sia me fonywere. Agbeno agbake ho aga fomido agbagbe wa nyigbaji. Ncha fonywere ndakpe na yeho ma ndakpe na tipo gakpe anyigba wala. Tijo gare be nyina be magba enregistrer vidéo ya. Encourager amere agbadon si amere aga tona mere be mokpokpo ngba video. OK, dijo nyenyi be makpo le dijo me. Dijo nyenyi be makpo la no yinko malgré ndekpe pe me kola no to a azondo ano yinko. Mkale ke no ala no mkale ke amola ko mkan nene kola shu gbe se gbe ba nyi kole dia. Enyi nsebu no so le ya po réussite gba. OK, da ano adonse na zondo na yinko. Mkale ke no la do garo majuro azondo na yinko. Milesi mya no vinya holo no eli ben ko tata no ben kole ndeke nyi ya. Eye ngba ndeke nya be ma pompo no so kuro. Holo nti. Holo ka o le di o. E holo ka o do. Onya holo vovo ko elewa. Onya holo vovo ko elewa. Do la nya holo ko o le do. Ke pe a je gome a mi souhaite ve ona mi no vovo. E mi bio e pe ya be jogbe nyue. E mi bio pe ya be jogbe nyue na amisiame. Va le venyo be souhaite mi amto vo vire. Eye nkare be amu je dina mesiamo. La bena garomo wa midula glonya tepe même ne la gba toji na mi tian midula senya tepe ne mi die mi atro mle glomina le pe ame 12 mois pe ja na ni sele ko gbe ti mi apata 12 mois pe ni na pere kai pe bi yani 24 pe ja non kekere si ade me 7 jours pe ya ni kekere pe de pe mu ja jeji o ta ne ni be mi di be ndene tro la mi ato we do la tro ne mi di be pe ane nyona mi ato we do la o bilan bena de soka gami va je gami re hakam le do nu ka mle wo nu ka mle nyon ka onye mle yinko nya to mi do la otia ela bena ne mi le do gbra be yewo aperinti nye ma yinko yewo awole ke na vo ne mi mle tro la gbe no no do me wa nya be yewo amja di vo va garu mo nya to mi do la o tia o analyse na mi ro ke o bilan apo efika mi mle yinko lo ne ne nya so ete venyo pe ya me wa ela bena mle gbon bena nenyi be ole na doka flan adomedo dona mpono vonya be dunande na be na domedo adona po enua jona dina wa le gbegbe vano gbe du pa enana ba domedo dona mpono alo no dua eta no dua do la ikonji pe vo poto le du ye mva le souhaiter no le pe be didi enyi be ngba le don ako vonto nya be nu kele du na be le doare e do ala kare me awo donc anenyi le keke ndudu agba vivitan de pepe ke gba se na vivi ne do cha o do la prendre décision la gbe non et donc ni magbalé le pe me ko ndudu ya nyama gbadu ko mu kan le ke ndudu wa vivina no mu kan le ke no da si ndudu wa odola gbe parce que nko olola o me se me nya gbo o dibe ne magbo ve photo ko jiro don wa de kanti ko ndudu wa ke la do anti ko mi le pora donc atien wa o le mianto nya gbo mi la prendre décision no la gba se un chan no la gba vecha ni la gba awo no cha mi nya be oui c'est pour un temps garder me faire matole me parce que nous apprendre décision le tout ba vena va courage et intime le bena ma encourage maintenant pour bena wa zondo ok mi ko so kuro hon lo nti ni nya hon lo do le a mebe défaut popo na wa wo le a menya ye po la gbon no wo va gbo wa o mja gbon be no vi fik mi acha mi do ya mi mate au projet ya awo fiki mi do yare nka miacha mi la tentro parce que nous sommes nés be miacha mi atronde miacha mi le binade nya impact mi be génération miacha mi dande dey vane wo vom jawe wan be de pepe fika mere dzani le ayo java gblono fike ya mere gen le ayo java gblono nyari ka mere kpowra me diva gblona wa omna me solution re pepe to be nyoma be buta me o va gbo be onya ni soelo yogo wa egelo ni soelo yogo wa pom ke be dogora o mo encourager me o mo soiro ku dara me be tepe se ve ka me le se gbo o no vinye ni mi jo trop asire ke le ke be la ni do gbere o mo gbo no va ko va gbo va na nya mo be defo mo be erreur a mo bo fi ko zanile enu ke mo wo mo nyo wa eye gbo le po ma bien c'est est-ce que ramala e ja ployin quoi en fait nya le gbenya a o choyo lo va didi ni bi wo tete anu to le 2020 me ane peri hon lo wo chone no per hon lo ko no na daku aja gbara tera le wanti ko m plono so ina firi ko aja gbara tera le wanti ko va mebe nya poja gbono onyi sori o va gbo ogbon projet no be nya to nsan le di mato nu ya le ke wo wala va ke be van gblona wo lo ngbe o nu ya ko le di be aware le ke o susu ka di be lo o te kwa mero ko eto funu kwa a courage be la yulo a o tan o no welo o tan wole ke onyan ke ya a me ya wole ke ni so ye
ko sonya ya va bo da si wala mine gbanya ya do ke ngbo no vi est-ce que ko le glan moto nya be le nglobe yin to e benya ko le glan moto a o le nglobe le ko la prend soin de que parce que me pe mu le ke le complet mais ça me do des fois mais ça me on a erreur ko ye wo le glan moto le nglobe on to ko le wa ko la sortant la dira on to do la nglo projet o la be afie mdzanyi le fifi amatro le ke o sortant so le glan moto ke ka gbo la va ko to be ka gbo ton la va zondo be ka gbo la yin ko holo wa made kutuno be awoti ati anyo to le peyame holo wa anya fi ko la ten classé o le peyame onya na nyi pe fe me be na o prendre décision be na a o raya le ka nyi magbado a o la zu kokwe tian ko wole ni ko la so tian wa so no ko e ye trop ngagaye o ye le wole ke fifi angba le kinde me na mi fifi angba do mi parce que ngba do tale o le gede ore parce que ngba do to fifi o do temps o le prendre temps o ra gbe wonti o le prendre temps o do nu kenti o va gbe ya me o le prendre temps be na ya zondo ya inko o la to nya gbon o ya ngba nya mere popo o mi angba le considérer mi le mi le gbon nya nyo popo ke la na plus encore ma ba considérer mi mi be le gle mi dara ni gba yore vom nya fike mle ye nya be fike be do na ma ndo la prend soin na nyi to vinye ndo la réussir ndo la nya fike mle ye gbo la ti va no do na moto nya enu amobe nya me chacha ke les ibo ni wole pe ami na mo ko va no gbon la gbere projet ya mini wele ko va no va me be nya po gbon la on to akpo le collabora parce que gbegbe o chon la ge o le gbon projet o no va on me le so plus de pepe na on me le gbon no be na de no vi mi wele ke la o no vi o ko va nkpo mama ya e wonu ya le ke réussir ya de o ma va mi ye gbopora awo fo ga ya to funu pe réussir ya de o ma va mi para mi abi o be susu ka ele kele ko wero ba on me le gbon na meto po le gbon so so to asale daro ezeme le gbon moto a o la nglobe le ko la so so la arranger agbewaro le gbegbe o chon janye na be ni akpo la so chan to la so e do hun la fibo la po hun yo la du we lo diwe wa ni akpo la ko we wa ta lo egbe abone koye na prendre décision be avancer non ra ke me le don e di e do la avancer o ne ko one zun o do la nya vovo to le ronlon ba kwa moko evaluer mo do gwa me do mu le obligé be yo la akperenti o nga changer de pepe lenti o le be yo la kopo o le be yo la décourager me o le be mo be erreur ko yo la po le ba mo be défaut ko yo la po le ba mo be nya ko ya yo la gbon o do la zon yin ko e wa me ke ja passer ba ko le do akuda me ke le 4 ans mda nya nke mo le to de mda nya nke mo le to no do to ne be ja plan la tete o va mi na nyi do si nya ve casser we o do la zon ko amoko do même vision amoko to fi ko to po voir amoko do même objectif amoko do même projet o to funu voir fika o do go échec le ko zon yiro o do la lo zon ku do am ame catégorie o yo do la di va munya moko ye ame ke le 4 mo le nge terminal fiko la to la fion de va me ko zon fun dovo amoko le nkono o to le classe mo va o la zon ku de parce que ko la te planer le wa gbo o la te na onde o la te no vide o la te tro mi no vini a woleke no vini a woleke ke to fun no leke vandi be tro leke a o kenya to fun anjani le si a o nyingba di wa na anjani holo won mi le ti won ta wo tia le pe amina nya holo na nya hakola do na ke so wa no le de kenyi ya won parce que no la yin ko e kan holo tan ko do ne holo ke vana bram sona ebe tan guna den ti obe yo apompo so kuro yo be nko yanti sona ebe tan so pono ra medino le fanvi sona ebe tan hona nya o na wa ale den ti va holo ke vana ne ya gbe va gban amenya pe a découragé o la glonyone be la so ira dome bena ano glele ra dome o glonu o de ne enu ko wo de munyoni o le dibe ya sans sorti o le dibe ya zondo yin kwa e ya ila ma so enyanwa la so do ra dome la no kiku kaka bo ne va glele ra dome na zu kokwe na zu afotutunu ye po ya dina a o choix no dibe ya poto nya afotutunu le 2020 mais nya afotutunu le 2020 no dibe ya zondo ya yin kwa ya zondo on était glonya dans tous les cas de peko koja wa moja ko nde peko koja amiro lo ja décourager amiro lo ja po erreur fi ke munyo ayo o ja po o sona plus souvent o ja bon fi ke munyo ayo ja po on to la o choix o te glonde peko ma zondo donc ti ponje ma glona be wo chacha nyoto holo ka o le di o e ko le encourager o boni yin ko o le dia alors que le fun le décourager e ko le glon menya ko le po des fois o do la prendre décision ato eta pointi la zondo yin ko enti pe pe mfa gbodo le ntia ma donsion ne o la gbani o re kacha zondo yi wa ma o le mekudo ne la gbani o re kela so mocha na me se me la ga glore cha wo mle po fi ko le po wo mle nyam ke o le di be fi ko le di be ayo
tasile wanti zondo ola dogo amekela perenti wa le nkogbe ola dogo amekela encourager le kogbe ngbagbo me la yekudo pedo la zondo okudo we varo jo ole se me alo okay mlonya ugbo ne Georgina aswedo do me unto ila chacha nyeta je vous aime bisous.